खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और आज की इस ब्रीफ सी वीडियो का मकसद ये है कि इस चीज़ की वजाहत कर दूँ कि इस चैनल के जो लाइव लेक्चर हैं वो उर्दू में क्यों नहीं हो सकते और बाकी और किस तरह का उर्दू का मवाद मैं इस चैनल पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया कि जी अगर आपका हफ्ते का जो लेक्चर होता है वो उर्दू में हो तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन लेक्चरों में 19 या 20 मुल्कों से लोग शामिल होते हैं और उनमें से सिर्फ़ एक मुल्क के लोगों की ज़ुबान उर्दू है। तो ज़ाहिर है अगर मैं अपना वीकली लेक्चर उर्दू में कर दूंगा तो वो सारे लोग जो हैं जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो हर हफ्ते के दिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के हमारे साथ अपनी सोचों को शेयर करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब उसका एक सीधा सा हल ये है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, हाई स्कूल में हैं, स्कूल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, अगर आपका दिल ये करता है कि किसी भी मौजू पर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में उर्दू में लेक्चर से आप और आपके दोस्त, आपके शागिर्द मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो आप बराए करम मेरे साथ रब्ता करें। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मेरे साथ कांटेक्ट करने का है। आप चैनल की अबाउट सेक्शन में जाएं, स्क्रॉल डाउन, नीचे ईमेल जो है कांटेक्ट ईमेल लिस्टेड है, कंप्यूटर के ऊपर, फ़ोन पे नज़र नहीं आएगी। उस ईमेल के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट करें कि जी आई एम सो एंड सो और हम आपका उर्दू में इस मौजू पर लेक्चर अरेंज करना चाहते हैं, जूम के ज़रिए, स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए, वो आप मुझ पे छोड़ दें, समझ गए। तो हम फिर ईमेल के ज़रिए एक वक्त चुन लेंगे, एक मीडियम चुन लेंगे, और मैंने ये पहले भी किया है, इंडिया के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी किया है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी किया है, और मैं ये हर वक्त करने को तैयार हूँ। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को 3 बजे अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठा हूँ ताकि जो टाइम डिफरेंस है उसके मुताबिक जो लोग सुन रहे हैं वो वक्त पे अपनी जगह पे उसको आराम से सुन सकें। सो जब भी आपको ऐसा कोई आइडिया ज़हन में हो तो बराए करम मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिए। लेकिन जो हमारा वीकली स्केड्यूल्ड लेक्चर है, जो आजकल हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पे कोर्स कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ी में ही रहेगा। एक तो उसकी ऑडियंस मल्टी नेशनल है और दूसरा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ जो है वो अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया जाता है, उसकी समझ जो है अंग्रेज़ी में आना बहुत अहम है। दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया था कि ये जो वीडियोज़ हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, पोस्ट कॉलोनियलिज़म के, थ्योरी के, उनको मैं उर्दू में रिकॉर्ड करूं, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब उसमें उसूल मैंने ज़हन में ये रखा है कि जिस मौजू पर अंग्रेज़ी में मेरी वीडियो मौजूद है उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं रिकॉर्ड करूंगा उर्दू में, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए जो उर्दू में सुनते हैं, लेकिन उनको ये मौका भी मिलेगा कि वो उसी लेक्चर को पहले उर्दू में सुने, फिर उसकी एक और वीडियो अंग्रेज़ी में सुने, फिर उसको अंग्रेज़ी में पढ़ें और फिर जिस ज़ुबान में मर्ज़ी है उस इल्म को इस्तेमाल करें। दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि अगर कोई शख्स मेरे चैनल पर उर्दू की वीडियो में पहुंचता है तो वो मुझे अगर कमेंट करता है कि ये आपके पास अंग्रेज़ी में है, क्योंकि उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं है, तो मैं उनको बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि ये लिंक फॉलो करो, यही लेक्चर जो है मुख्तलिफ़ वक्त पे रिकॉर्ड किया हुआ अंग्रेज़ी में भी मौजूद है। तो ये चीज़ें आप सबको ज़हन में रखनी पड़ती हैं, मुझे भी ज़हन में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये चैनल जो है पोस्ट कॉलोनियलिज़म, इसकी रीच ग्लोबल है और इसकी ऑडियंस ग्लोबल है। अब हफ्ते के दिन जब हम लोग मिलते हैं अपने लेक्चर्स के लिए, हमारे पास लोग आते हैं मोरक्को से, स्पेन से, केनिया से, समझ गए, नाइजीरिया से, समझ गए। उन सब की अब ज़ुबान उर्दू तो नहीं है ना, लेकिन अंग्रेज़ी कॉलोनियल ज़ुबान है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी एक ऐसी कॉमन ज़ुबान है जिसमें हम सब आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप जहन में रखिएगा। दूसरी एक और चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये कि जो भी उर्दू मवाद इस चैनल पर मौजूद है जो आपकी खिदमत में पेश किया है, ज़रा उस पर जाकर नज़र डालें, देखें उस पर कितने पाकिस्तानियों ने कमेंट किया है, कितने पाकिस्तानियों ने उसको लाइक किया है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिल रहा, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। हालांकि वो ख़ुसूसतन
لوگوں کی ریکویسٹ پر میں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا اور کرتا رہوں گا، لیکن کم از کم آپ لوگوں کی طرف سے کچھ محبت ہماری طرف واپس آئے تو ہمارا بھی تو حوصلہ بڑھے گا، میرا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ یار یہ کام جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں اور آپ جو ہیں اس کو یا تو استعمال ہی نہ کریں، رائٹ، اور استعمال کریں تو ہمارے لیے ایک سوچ بھی نہ چھوڑ کے جائیں کہ بندہ شکریہ ہی ادا کر دینا ہے یار کدی کدی۔ تو یہ میری آپ سے شکایت بھی ہے، آپ دیکھ لو ان ویڈیوز کا انٹریکشن اردو والیوں کا اور جو انگریزی والی ہیں، ٹھیک ہے، فرق آپ کو فوراً نظر آ جائے گا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس چینل پر آج کی فگرز کے مطابق، اور یہ نہیں ہے کہ میں نمبروں کی وجہ سے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ مجھے آتا ہے وہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن اس وقت 20% ویورشپ امریکہ سے ہے، سمجھ گئے، 19% انڈیا سے، ہندوستان سے، اور 7% ویورز، نمبرز کی بات نہیں کر رہا، پرسنٹیج آف ویورز کے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پاکستان سے ہے، سمجھ گئے، تیسرے نمبر پہ ہیں اردو بولنے والے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر دوں کیونکہ اب لوگوں نے ایک دو کامنٹس میں نے پڑھے جس میں کوئی صاحب اردو میں مجھے لکھ رہے ہیں اور پنجابی میں لکھ رہے ہیں کہ اے تہاڈا لیکچر اگر پنجابی چ ہوندا تے میں بہت زیادہ لوکاں نال شیئر کر دیندا۔ تے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تسی آپ اینو ٹرانسلیٹ کر لو نا جناب، کیونکہ مجھے تو اتنی پنجابی نہیں آتی۔ دوسرا، اگر آپ سارے لیکچرز کو اردو میں چاہتے ہیں تو اس پہ ظاہر وقت لگے گا، لیکن اگر آپ اس میں انٹرسٹ شو کرو، ٹھیک ہے، سپورٹ کرو اس پروجیکٹ کو، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں اردو میں بھی ہو جائیں گی، آگے پھر آپ اس کو پنجابی میں سمجھ لیں، سندھی میں سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، کہ بندہ ساری زبانیں تو کور نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی میری کچھ سوچیں اس کے اوپر۔ اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا ہو اس کو کامنٹس میں ڈال دیں، کوئی سجیسشن ہو، پر جیسے میں نے کہا اگر آپ نے لائیو لیکچر ارینج کرنا ہے تو اس ویڈیو کے کامنٹ میں ڈال دیں یا چینل کی اباؤٹ سیکشن میں جائیں اور مجھے ای میل کریں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ ہو جائے اور پھر ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اس دنیا میں اللہ کے شکر سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں آئی ہیو ناٹ بین جنرس، نو، آج تک جس کسی نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے، مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی میں ان کے لیے لیکچر دوں، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کروں، میں نے آج تک کبھی انکار نہیں کیا، تو کوشش بھی یہی رہے گی۔ تو بس اسی پہ آپ کو چھوڑتا ہوں، بہت شکریہ۔ ذہن میں رکھیے گا کہ لائیو لیکچر جو ویکلی ہیں وہ اردو میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی آڈینس گلوبل ہے۔ دو، جو کچھ اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اس کو استعمال کریں اور اس کے اوپر کامنٹ کریں، سمجھ گئے، تاکہ ایک تو مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہو اور آپ کو وہ چیز پسند آ رہی ہے، اور دوسرا مجھے فیڈ بیک ملے، اور تیسرا اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں ایک لیکچر بھی نہیں 3 4 5 لیکچر اردو میں آپ کو کسی بھی موضوع پر جو میری ایکسپرٹیز میں ہے دوں، تو برائے کرم رابطہ کیجئے میرے ساتھ ای میل سے اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ارینج کریں۔ یہ سب کچھ کہنا تھا آپ سے، بہت شکریہ، خوش رہیں، اینڈ ایز آلویز پیس اینڈ لو۔